मो ना बाबाजी वंश दास महाराज मोर जन्मस्थान जगतसिंहपुर जिला रघुनाथपुर मोर तपक्षेत्र गजपति जिला महेंद्रगिरी दीर्घ 26 वर्ष महेंद्रगिरी गोटे कथा हूँ आध्यात्मिक विद्या हूँ साधन साधन बल जिते साधु बा जड़े सन्यासी बा जड़े बाबा देवत्व प्राप्ति हुए सेते सी जहाँ को आशीर्वाद कर जोटा कह कल्याण हम तेणु बर्तमान आम भारतीय संस्कृति अनेक संप्रदायर साधु सन्त मैंने अच्छा ये जो क्षेत्र में आम आज उपस्थित होइचे ये विश्व प्रसिद्ध हूँ खंडगिरी ये क्षेत्र महात्म्य हूँ असीम यार सीमा किसी ना कहीं ना आदि सत्य जुगे भगवान शिव माँ पार्वती एकाम्र कानन रे जो बिंदु सागर एकाम्र कानन से बसिक कथोपकथन होकर क्षेत्र हूँ कपिलास जहाँ आम कैलाश पर्वत कहूँ कपिलास स्थान से कपिलास ठारू आमर लिंगराज मंदिर बिंदु सागर पर्यंत एटा हूँ रहुणी जगह दिने कपिलास रे माँ पार्वती देवादी देव शिव को पचार कले स्वामी जे आपण जो गलार माला धारण कर शुणा पाइली मो भली 108 पार्वती गले एणु मु भी दिने जीवी एणु कौन पाई आपण अमर होती मोर मृत्यु होती शिव कही माँ पार्वती के पार्वती जे ब्रह्म विद्या साधन कर निज मृत्यु को से हटई पार चाहब 1000 वर्ष रही लक्ष लक्ष वर्ष जो कि साधु सन्त मैंने ये खंडगिरी रे 1000 वर्षर तपस्या भितर अच्छा कहीं तार प्रमाण मुझे पारि कौन पाई ना 2004 मुझे तपस्या करी खंडगिरी मत प्राय 6-7 साधु बोले ऋषि मत आसिक देखा देते राति 2टा-3टार सब मो सागर बहुत आलोचना करते हे सज्जन ये जो तपक्षेत्र साधु सन्त माने तपस्या करती से माने ये जुगे जुगे ये धर्म रक्षा दायित्व होती साधु मानकर आज जो वैदिक संस्कृति सनातन धर्मर संस्कृति महा साधु कुंभ मेला ये खंडगिरी अनुष्ठित होउची ये सज्जन ये साधु सन्त मान द्वारा होउची आज लक्ष लक्ष भक्त लक्ष लक्ष साधु सन्त ये पद्म प्रस्फुटित होती आज खंडगिरी आज पूर्णिमा दिन सप्तमी दिन माघ सप्तमी पूर्णिमा पर्यंत ये चलो ये जो क्षेत्र में जो मैंने आसी साधु दर्शन करुँच बुलिकी जाऊँच से कौन फल पाइबे एमानकु जना ना कहीं ना साधु दर्शन दूरित ना आसन ये जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु हे सज्जन जी खाली साधु संग कर गोटे लोक रुद्राभिषेक करके आसूची जगन्नाथ दर्शन करके आसूची बाटेरे एक्सीडेंट होकर मरुची गोटे साधु दर्शन करके आसू केमी तार बाटे गाड़ी एक्सीडेंट से मर असंभव अरे अटे साधु वचन के नुह खंडन ये साधु वाक्य के खंडन हम नहीं किंतु हे सज्जन से बड़ी साधु हवा दरकार कौ साधु पाखे आशीर्वाद नेले तार मृत्यु खंडन हम जन्म मृत्यु चक्र 2टा चक्र जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति पाइब ये सज्जन ये जो खंडगिरी आम आज उपस्थित अच्छे ये भयंकर क्षेत्र ऋषिमुनि मान थप क्षेत्र जो युवक बंधु माँ भौणी बापा इत्यादि वयस्क लोक आसुंच से जीवन धन्य ये क्षेत्र में बुलूंट साधु मान दर्शन करुँच भाव ये समस्त जनसाधारण को मुझे देवाक चाहे ये भारतीय संस्कृति हूँ ऋषिमुनि मानकर संस्कृति साधु सन्त मानकर संस्कृति ये पृथ्वी में कौन सी संस्कृति नहीं जेते धर्म अच्छी सृष्टि रे मुसलमान कहतु ख्रीस्टियान कहतु जैन बौद्ध जेते प्रकार अच्छा पचरा हम तुम गोत्र कौन
କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଗୋତ୍ର କ'ଣ। ଆମକୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଗୋତ୍ର? ଭାଦ୍ରସ୍ୟ ଗୋତ୍ର, ଶାଳସ୍ୟ ଗୋତ୍ର, ନାଗସ୍ୟ ଗୋତ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ନାମରେ ଆମର ନାମିତ ଗୋତ୍ର କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ଦେଶ। ଆମେ ସେଇ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ପଶିଗଲା ଆମ ଭିତରେ, ଆମକୁ ଆମ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ବେକରେ ମାଳି ନାହିଁ, ଦେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ବେକରେ ନଥିବ ମାଳି, ଲୁଙ୍ଗି ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ଭଳି କି ଭଳି, ଇଏ ଦେବୀଙ୍କର ହେବେ ଭଳି। ଏ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବେକରେ ମାଳି ପକାଅ। ବାପ ମା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜରାଶ୍ରମେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ବାପା ମାଗୁଛି ପୁଅ କିମ୍ବା ବୋହୂ ପାଣି ଟିକେ ମା ଦେଲୁ, ଆପଣ ଆଣିକିରି ପିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ଏଠି ମନ୍ଦିର ଯିବାଟା ଆଗ ନା ବାପ ମା ସେବା କରିବା ଆଗ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଚିନ୍ତା କର, ଗୋଟେ ଦେବତା ବଡ଼ ତମ ପକ୍ଷରେ ନା ବାପ ମା ବଡ଼? ଏ ଭାବନା ଯଦି ତମ ଭିତରେ ଉଦୟ ହେଇନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ତମର ବୃଥା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମଇଁଷି ବାବାଜୀ କହୁଛି ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଅଡ଼ିନାଡ଼ି ବାବାଜୀ ଭିକମା ବାବାଜୀ ନୁହଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଝିଅ ବୋଉ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା ଲୋକ ନୁହଁ, କି ଟଙ୍କା ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା ନୁହଁ। ନାହିଁ ମୋର ଘର, ନାହିଁ ମୋର ଦ୍ୱାର, ନାହିଁ ମୋର ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି, ନାହିଁ ମୋର ଜାତି ସହଜ ଓ ଜାତି, ଅକର୍ମ ଅକ୍ଷରେ ପ୍ରୀତିକି ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ। ଏ ସଜ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତ୍ୟାଗୀ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବ, ପରମାତ୍ମା ଲାଭ କରିବ। ଯାହାର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଏ ସାଧୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ଏ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଟଳେଇ ଦେବ। ଯୋଗୁଁ ତାକି ଭଗବାନ ନାରଦକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅମୁକ ଲୋକର ତ ଛୁଆ ପିଲା ନଥିଲା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ କହିଲେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିକି ତାର 4ଟା ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପଚାରିଲୁ କ'ଣ କେମିତି ହେଲା? ଏ ସଜ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ମା ତୋର ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ନଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଏ କେମିତି ପୁଅ ହେଲେ? ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ଘରେ ଭିକ୍ଷା କଲେ, ଜଣେ ଭୁରି ଭୋଜନ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିଲା। ସନ୍ଥ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ ମା କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଃସନ୍ତାନ, ମୋ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା, ହଉ ଯା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରି ତୋର 4ଟା ସନ୍ତାନ ହେବ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। 4ଟା ପୁଅ ତୋର ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଆସିବି ଦେଖା କରିକି ଯିବି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ, ତାର ସମୟ କ୍ରମେ 4ଟା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। একথা ভগবান শুনিলে সেইটি দেবর্ষি কহিলেন প্রভু আপন বড় না সাধু বড়? সেইটি ভগবান কহিলেন না সাধু বড়। মো বাক্য খণ্ডন হয়ে যাব, কিন্তু সাধু বাক্য খণ্ডন হব নাই। এ অটে সাধুঙ্ক বচন কেবে নুই খণ্ডন। এ সজ্জন ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ଇଏ ତପକ୍ଷେତ୍ର, ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର, ମା ବାରଭୁଜିଠି ଅଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆସି ବୁଲିବାଲିକିରି ଗଲ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ, ତମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ରହୁଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଘଟିବ। କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାଳିକା ବାବଦରେ ଅନେକ କଥା। ଏ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବହୁତ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଉପରେ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ଏ ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇବ ନିତ୍ୟ ରାହାସ। ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମରେ ନିତ୍ୟ ରାହାସ ହେବ। ଦେବସଭାଠାରେ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ଆରେ ଦେବସଭାଠାରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ। এই যে প্রশ্নটি গল এ অনেক কথা যে ক্রোধ কৌমানে করନ୍ତି অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তা হইতি মন্যতে। গীতারে ভগবান কহিলে ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ମୂଢ଼ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ହେ ଉଦ୍ଧବ ସେମାନେ ମୋତେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ସେମାନେ ମୋତେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅହିଂସା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲକ୍ଷଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନରେ କ୍ରୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ, କଦଳୀ ଚୋରି କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିକିରି ପାଟିରୁ ଅଭିଶାପ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚସଖା ଅନେକ ଋଷିମୁନି ସାଧୁସନ୍ଥ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଋଷିମୁନି ସାଧୁମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ପଦେ କହିଦେଲା
किए पैसाटे देला नहीं आम रागिकी अभिशाप देले डालमारे लुण टे कम पड़ जाइए ये जो हीन चिंताधारा साधु आम के नहीं साधु आहारे भल मंद नहीं जे स्थान जे मंद मिलई आनंदे करे मुझे विकार नहीं मोर मु साधु मुझे अभियोग बाबा मैंने बसी भक्त आसने मुंडिया मार्च पैसा नदेले अभिशाप ये अज्ञानतार परिचय मुझे बाबा जाइए ये बानाटे नहीं क्या भरोसा कर नहीं ये बाना मत जी दे मत खाया सी दब मु भिकारी भी जनक पाखे ये मारे भिकारी मोर कौन दरकार सी आज्ञा रे से भगवान तार विचार कर किए भंड किए भल किए उत्तम चारिपर साधु अच्छा तेणु ता विचार सी कर जदि आम बर्तमान से कहवा तेणु ठीक हम नहीं बर्तमान पेपर बाहर भंड साधु क्या भंड कह भंड साधु किए कौ बाबाजी की भंड कह यही कर्म कले भंड कह जाए जे नारी पछरे गोड़ेब जे अर्थ पछरे गोड़ेब जे वैभव भितर रही लोक को ठकिकी विभिन्न कर्म कर चलती लोक को ठकी ठकी चलती यही मान हूँ भंड बाबाजी तेणु आम भंड हो कि भल हो तार विचार सी कर कहीं आम सपोज मुझे कर्म कली मु गोटे जगार किसी पैसा नहीं गली कि गोटे झील बो को मिक्स व्यवहार कली जे कई देखी ना भावुँ जड़े देखुची किए सी अरे गुपते करण मारुछि गार बीड़ा बीड़ा धरी पांजी पतर मनरे ताकू न देखे कई तोर पाखे पाखे रही सबू देखई प्रति मुहूर्त चित्रगुप्त परमात्मा तो भीतर रही सांगे से नोट करुच्ची तू कौन करुचु कौन खाऊचु कुआड़ जाऊँ तू दिनाचार्य भितर कौन कर्म करुचु समस्त नोट हो तेणु से भावना जहाँ भितर थी ए सज्जन से जी प्रकृत साधु होती से